Pernahkah kamu mendengar debu silika? Ternyata debu kecil yang tidak terlihat itu dapat menyebabkan dampak besar bagi kesehatan para pekerja. Di video ini kita akan membahas tuntas tentang debu silika dan cara mencegahnya. Yuk simak video ini. Apa itu debu silika? Debu silika adalah partikel halus dari kristal silika yang muncul saat material seperti batu, pasir, beton, atau keramik yang dipotong, digiling, atau dibor. Zat ini umum ditemukan di industri, konstruksi, pertambangan, pengecoran logam, hingga manufaktur. Karena bentuknya sangat kecil, debu silika bisa masuk ke saluran pernapasan tanpa kita sadari. Silica. It's one of the most common substances on Earth. It can be found in materials like sand and rock, and building products like concrete and brick. When a worker cuts, grinds, or drills materials that contain silica, dangerous crystalline silica dust is released into the air. As the worker breathes, silica crystals flow into his mouth and nose and down the air passages deep into the lungs. The tiny crystals enter the small, fragile air sacs where oxygen is absorbed into the blood. Immune system cells, called macrophages, engulf and try to dissolve the crystals, but they are unable to. Over time, more and more crystals build up inside the macrophage cells. The macrophages carry the silica into the walls of the lung, where they die. Scar tissue forms around the dead cells and spreads as more cells die. This damage can continue even after the exposure to silica stops. Eventually, so much scar tissue forms that the lungs can no longer function. For information on how to protect yourself from silica exposure, terpapar debu silika dalam jangka panjang bisa menyebabkan penyakit serius seperti silikosis, TBC paru, penyakit paru obstruktif kronik, bahkan kanker paru-paru. Risiko ini meningkat jika pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Pencegahan dan keselamatan kerja. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Berikut beberapa langkah penting dalam sistem K3. Yang pertama, rekayasa teknik. Gunakan sistem ventilasi lokal LVP, penyemprotan air, atau alat vakum industri. Yang kedua, prosedur kerja aman. Kurangi pekerjaan kering yang menghasilkan debu. Yang ketiga, penggunaan APD, menggunakan masker respirator N95 atau lebih tinggi, baju kering tertutup, dan pelindung mata. Yang keempat, monitoring lingkungan kerja dengan melakukan pengukuran kadar debu secara berkala. Yang kelima, edukasi pekerja, memahami bahaya dan cara perlindungan sejak hari pertama bekerja. Ingat, keselamatan bukanlah pilihan, tapi kewajiban. Jangan remehkan debu silika, karena nyawa kita terlalu berharga untuk diabaikan. Bagikan video ini kalau kamu peduli dengan keselamatan kerja. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.